Mga mo yan, hindi. Ano Basta pa mga mo yan, hindi mamamatay yan. Ano ka? Pwede Scholar. kang may scholar. Ayun na, engaging yan, looking yan. Nice. Crazy! Mga baliw. Ay, walk in. Headbutt. Hold down. 3, 2, 1. On the clock. Ay, kamis. Grab Wait, down. namamatay isa mo. Heal niya si PJ. Pile si BJ. Drop Rudy on top of me. Quick kite. Dropping ako, Judy. Backline natin. Quick kite. Finish. Nag-drop heal ako. Backline natin. 10 seconds. Come south. Ano po dito? Kaminit mo? Stay balas kayo, guys. Come na. Southeast boy. Hindi, oh. Southeast boy. Southeast. Map. Priory. Makikita mo sila lagi sa baba. Yun ang mga agila to. Mga walang content sa buhay. Naka-cheater. May na-delete ka naman, no, Wid? Wala pa. Ah. DPS, ito yung humarap sa ano kay Eric left tank yun. Looking sila. Napigilan ko. Eh? Pushing. 3, 2, 1. May mga cheater na ano, bam ba? EXXQ. Ay, kamis. Bummer, southwest. Kamis, left tank skill. Good job, step down. Hold them. Nice one. Come southeast. Ingat ha, spread out konti. Maglulok Okay, ka boys, to. Mabam. March, counter in 3, 2, 1. Punta ka na, March ka na, boys. We're done. What the fuck, life call? Comes. Laser. Kamis. You left the LP. Okay, push them northwest. Spread as you push. Okay, you stabilize here. Ready cooldown ka. Come northwest, there you engage. Defensive, counter. 3, 2, 1. Pick lang, boys. Super damage. Defensive. Kite. Kailangan nyo mag-kite. Kamis again, boys. Kamis. Farmers. Super low kamis. Pamay sa town. Ayan na. Defensive. Nice. Fine. Get that. Okay, comes up. Wala naman. We deal with this. 3, 2, 1. Yung binibladean. Panis. Tutang ina mo. Pinakitaan ng ano eh. Tataka. Tapos tukin ko yan. Pupinayin nyo kamlan. Sumama pa dito. Ayop ka. Come request. Patay ata color nila eh. Lala! Tatanga. Bobo. May mahuli ka? Fuck. Nice ha? Si laser beam. Uy, Gucci yan. Gucci ito ha? Dismounted. Sige, may defensive tayo. Hindi, di sila nagdi-dismount lahat. Hindi sila nag-dismount. Ayaw nila mag-dismount. Ayaw nila. Ito na, okay na. Ayan na. Dismounted na. Dismounted. Uy! Pinakita anong life course. Drop ako, Judy. Here comes Johnny! 3, 2, 1. On the clock. Hold on. Push east. Come east. Ready na engage na. Ready engage na. Drop heals on Judy. Hindi kayong comeback Shanta, please. Kamis. Left tank speed. Sige, napigilan. Okay, Kailangan ng counter. heals. On top. Kamis. 40 seconds on Judy. Kamis. Kite. Ready, Judy. Kailangan mong kite. Comer. Kamis. North daw. Pa-healthy muna. Drop tayo ng bridge with. Langanin na to. Hindi, susunod yan. Sige lang. Buy time. Sige. Palakpakan nyo muna. Uy. Palakpakan nyo para lumapit. Uy. Heals on our tanks. Good job. Bang! Ubos ang purge. Makukulit kayo ha.
Push in. Hindi makapag-spill yan. Hold on, kamis. Kama. East. Uy, ang lalim nyo. Patay kayo dyan. Bumomba sila. Counter in 3, 2, 1. Papapas. Bilis 2. Nice, dude. Kamis. Atras. Judy ako. Hindi. Walk on Judy. Ito, wala na tong ano. May Judy pa ako. Kamis. Dito yung punish. Pushing sila. Oo, sige. Nakadrop ako, Judis. Ayun na. Defensive. Nice. Hold now. We counter in. Under front line. 3, 2, 1. Under front line. Big lang. Madami. Punish nyo. Okay, kamis again. Walk on Judy. Hyper low. Walk on Judy. Loki na. Kamis sa return. Looking sila. Okay, look at that. Under front line. 3, 2, 1. Come Mortis. Northeast. Dito, Judy. Kaya po. Okay. Eto Hold on, 10 seconds. Okay, push in. Ito, Ryu, engage. Gauge 3, 2, 1. Eto. Nag-defensive. All in 3, 2, 1. Trapping ako, Judis. May come southeast, push it southeast. Trapping ako, Judy. Walk on Judy, boys. Lolo! Otogo! Come southwest. Dito, Judy. Judy ako. Southwest daw. Lalim ng daan. Baba. Baba kayo. Chuwad, arit. Baba kayo. Ano sa ilisip mo? Okay. Kamas again. Alin. Kamas again. Pre, kailangan natin mag-profit. Oo nga. Ang H autobus. Ano na ba sila? Asan Ayun, na? ayun, 30. Wala. Ano, May divergence na. Nakikita. Ayan na. Ito na. Pushing. Walk in. North. 2, 1. Wipe gago. Wala. May narinig ako na siraan, si Arit. Sabi ko na eh. Lala. Tata ka. Hindi, Ito kolero. Caller. Gulpin nyo. Nasaan si Kamlan? Ano, GG? Bobo ka ba? Baka bobo ka. Nilaser sa mukha. Anong, expect mo to? Fuck you, nigga! Ayan na. Bitaw. Okay, mount up na. Okay, nakawasok pa yung weapon. Wala. Ito na, dito may isa pa. Wait lang. Ayan na. Bitaw. Ako na muna, boss. 3M na tong dala ko. Ito. Kiningin mo. Ibe, nabuli mo. Come south. Mount na daw. Mount. Boom. Yung agil lang. Tinatawag ka. Gilaw, alam mong wala ng content sa buhay yun. Talo sa kanya eh. Di manalo-nalo sa Wanjin, gaga. May 2 healers pa ako dito. 1 healer saka 1 DPS. Tanongin mo ko round 2. Okay. 2 Filipinos down. Bakit puro Pinoy? Inano mo? Okay, next. Live first, 3 kills. Easy. Nire-raceran lang mo. Uy. Gagang ka. Puking yung motor ah. Oy, pilaan niyo ako ng Pilipino. Sino? Si Chip. Agila, tol. Si Chip. Ayun tatay yun. Lot 1 tab. Sa akin tinatambak ni Arit yung basura. Okay na yan, inyo na yan. Guys, ako na nagsabi. Bawal sa labas yung mga natalo. Uy. Tanga daw Elysium, pinakatangang Pinoy guild. Ay, manifest na tinatrash nung. Paano Mga din